Don? Ano naman, giduka pa pong anak. Hello guys, good afternoon. Happy Saturday. Happy weekend. Ayan si Papi mga palangga na to. Mani, ay giduka mani akong anak. Grabe kay kaduka si Papi anak. Nak! Say good afternoon to your viewers anak. Ugoy, oy, buyage. Buyage ang baby. Buyage, ay. Napuno naman ko skis ini kong anak, oy. Anak, kasi ito sodaan ron anak. Guys, good afternoon. Magsasayaw po kami ni Papi, guys. Amon dili routine ni Papi kada adlaw, guys. Magsayaw, mag-ehersisyo. Good morning, good afternoon, good evening to all people around the world. Magsi good afternoon ka anak. Hello guys, mag-exercise mo ni Papi, guys. Kaya natog si Papi ron, guys. Giduka usus, buyag kay busog. Magsayaw mi ni Papi, guys. Magsayaw mi. Chung 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 Gilas Mama Lisa, ay. Grabe paglaban niya, ay. Anak! Mugatas kong anak, oy! Ako kadog hapit! Dun, 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 dun. Ang anak, anak, ang anak, anak, pinangga. Naluya si mama, naluya-luya, naluyas mama Lisa, naluya-luya mama Lisa, naluyas mama Lisa, naluya-luya mama Lisa. Atay bugat man si Papi, kabugat-bugat sa pangga. Bugat, bugat, bugat. Bugat, bugas. Natikit rin na. Tan, tara, tara, tan. Chin, chan, chin. Tan, tan, chin, chan, chin. Tara, tara, tan. Chin, chan, chin. Yosi. Musik anak, di ay, ni siya siya ang patanawa na ay, grabe na ay, huwag mo tanawa na, huwag mo tanawa ay, huwag mo tanawa na anak ay, siya na excited naman eh, kalipay ay, ipayos ako anak ay, kapuyan ako ay, gisingot ko anak. Agoy, ay. O, si Ate Ikit yun. Saan mo na si Ate Ikit gede, oy. Si Ate Ikit gede na. Ako di na. No! Thank you for watching, guys.